like, subscribe, and get notified. दोतोरान एकूच विषय आयकून घेवन सगळो आपल्याक थोडो टायम दिया आपूण सगळ्यांक आपूण हेजेर तोडगो काडुया म्हणून आमचें इतलेंच उतर दिलां दोतोरान आनी सगळे डिपार्टमेंट विषय कितें आसलो विषय आमचो इतलोच आसलेलो जो GTDC कावंटर आसलेलो खंय सर तेका गेलो आमकां ठाम विरोध आसा खंय आसा तो GTDC आमचो वॉटरफॉल जो स्टँडाचो पळय त्या स्टँडार खंय आसा वॉटरफॉल्स स्टँडा ऑफिसा पळय कावंटर घातला आनी त्या कावंटराचो आमचो कित्याक लागून जो ट्युरिस्ट येता तो ट्युरिस्ट हिसपा भायर पयशे जाता आनी ते जो सर्वीस प्रोवायडर दवरलेलो आसा तो विनाकारण थंय एक मनशा फाटल्यान ते पयशे घेता 257 रुपीज तो घेता एक्स्ट्रा घेता एक्स्ट्रा घेता कळ्ळो आनी ताका लागून आमी सीएमाक आमदार आमकां सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलेली आमदार घेवन येयलो आमी सविस्तर आमची सीएमाक सांगलेलें आसा सीएमान आमकां थोडे सगळ्याक घेवन वचोन हेजे तोडगो काडुया म्हणून थोडी फार सांगता हांव हो GTDCचो एग्रीमेंट आसा कळ्ळो तो एग्रीमेंट करपाक कोण गेला जो सर्वीस प्रोवायडर आनी GTDC हितून स्टेक होल्डरा भितर आमी स्टेक होल्डर म्हणून वेव्हार करता तितून भितर आमकां कन्सर्न करूं ना आनी करूना आमची फाटली आतां एट प्रेजेंट आमचे 4 जाण जे इलेक्टेड बॉडी मेंबर आसा ते फाटल्या टायमारूय आसलेले विदावट तांकां कांयच कन्सर्न कांयच करिनासतना मिटींग घेयनासतना तांकां हें ताणें एग्रीमेंट केल्लो आसा तुमकां कांय कॉन्फिडन्सान घेयनासतना मेंबर आसा तांकां कांयच कन्सर्न सायन केला पण आमी 4 जाण आहा 1 2 3 आनी आतां सेक्रेटरी आमी 4 मेंबर आसले वी वर नॉट कन्सल्टेड बाय द लास्ट प्रेसिडेंट एज ऑफिस बेरर्स एज एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स वी वर टू बी कन्सल्टेड आमी न्यू कमिटीकूय दाखयल्या की मिनिट्सान खंयच ना की तो इशू डिस्कस जालो कॉपी म्हाका इंडिविज्युअली दाखयली बट आय एम नॉट होल एंड सोल देर आर अदर मेंबर्स म्हणजे 9 लोक आनी आशिल्ले त्या लोकांक सगळ्या कन्सल्ट करून करपाचें ब्युरो रिपोर्ट फॉर हेराल्ड TV. Watch on Herald TV.